सूरत के बारे में बात करेंगे जिसके पढ़ने से ना दिल को सुकून मिलता है, रिस्क में बरकत होती है, मुश्किलात में आसानी आती है और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नसीब होती है। और वो सूरत है सूरत मुज़म्मिल की मन्नत का वजीफ़ा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह आप सिर्फ़ एक सूरत की मन्नत मानकर अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को हल कर सकते हैं। अगर आप सूरत मुज़म्मिल की मन्नत मानते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर आपकी वो हाजत कबूल होगी। तो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि आपकी कोई भी ऐसी हाजत है जिसको लेकर आप परेशान हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद, इस मन्नत को मानने के बाद, ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी वो हाजत कभी भी अधूरी नहीं रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुरान पाक की हर सूरत अपने अंदर ना बेशुमार बरकतें रखती है, लेकिन जो सूरत मुज़म्मिल है ना, औलमानी से ख़ास तौर पर रूहानी सुकून, मुश्किलात के हल और अल्लाह ताला से करीब होने के लिए बेहद मुफीद करार दिया है। जब इंसान ज़िंदगी के मसाइल, कर्ज़, बेरोज़गारी, घरेलू परेशानी या ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है ना, तो उसे अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ मेरी तरफ रुजू करता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते पैदा फरमा देते हैं। देखें, जो सूरत मुज़म्मिल है ना, वो रात की इबादत, सब्र, अल्लाह पर भरोसा और ज़िक्र इलाही की जो ख़ास अहमियत बयान करती है। यही वो अमल है जो इंसान की तकदीर बदलने का ज़रिया बनता है। जो शख्स पाबंदी के साथ कुरान की तिलावत करता है ना, उसके दिल से गम बिल्कुल दूर हो जाते हैं और अल्लाह ताला उसके मामलात में आसानी पैदा फरमाते हैं। देखें, बुजुर्गान जो दीन है ना, वो फरमाते हैं कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए ना, तो नमाज की पाबंदी, इस्तिग़फ़ार और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लेना चाहिए। दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी अल्लाह ताला के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। याद रखें, किसी भी वजीफ़े या अमल में असर अल्लाह ताला की ज़ात का होता है। अल्फाज ना सिर्फ़ एक ज़रिया होते हैं, इसलिए कामिल यकीन, इखलास और हलाल रोज़ी का एहतमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी जायज़ हाजात पूरी हो जाएं, कारोबार में बरकत हो, रिस्क में इजाफ़ा हो, रिश्तों की जो मुश्किलात है वो हल हों, या जो घरेलू नाचाकियाँ होती हैं वो ख़त्म हों। ऐसे मामलात में ना सबसे पहले जो होता है ना, आपने क्या करना है, नमाज, तौबा और दुआ को इख्तियार करना है। देखें, अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआएं सुनता है और बेहतरीन वक्त पर कबूल फरमाता है। बाज़ औक़ात इंसान ना बहुत ज़्यादा हम जल्दी चाह रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसके लिए, हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला फरमाते हैं। अल्लाह ताला को पता होता है कि कौन सी दुआ किस वक्त कबूल करनी है। आज हम सूरत मुज़म्मिल का एक बहुत ही मुजर्रब अमल मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ 3 दिन आपने ये अमल करना है और फिर देखें किस तरह अल्लाह ताला आपकी सारी हाजतों को कबूल करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला से हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खैर और आसानियाँ नसीब फरमाएंगे। इस्लाम में ना इस्लाम में ये यकीन रखना दुरुस्त नहीं है कि 3 दिन के अंदर ही हाजत पूरी होगी। दुआ की कबूलियत अल्लाह ताला की हिकमत के साथ होती है। ये वजीफ़ा और इबादत जो होती है ना, वो दुआ का ज़रिया है, यानी नतीजा अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और अगर कोई ऐसा बहन भाई जो अपनी किसी भी हाजत के लिए परेशान है, तो आपने उसको ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी आपने कोई वजीफ़ा करना है, जब भी आपने कोई अमल करना है, आपने एक बात लाजमी करनी है, और वो ये है कि 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करनी है। ठीक है, जब आप 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा करते हैं ना, 5 वक्त की नमाज को अपने ऊपर फ़र्ज़ करार दे देते हैं। फ़र्ज़ तो हमारे ऊपर नमाज वैसे भी है, लेकिन कुछ लोग इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मूड हुआ तो पढ़ ली, ना हुआ तो ना पढ़ी, एक पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते। और जब आप नमाज को पाबंदी के साथ नहीं अदा करते ना, तो फिर आपकी कोई भी दुआ होती है, कोई भी हाजत होती है, वो बहुत मुश्किल से कबूल होती है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो नीचे कमेंट में अगर कहते हैं कि आप ही मैंने ये वजीफ़ा किया लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, आप ही मैंने ये वजीफ़ा भी किया लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई। भाई, कैसे हो आपकी दुआ कबूल? जब आप 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती। मैंने इस तरह ये जितने भी वजीफ़े बताए हैं, जो मेरा मतलब भाई, जो मेरी बहन मुसलसल मेरे बताए हुए तरीके से, मतलब मैं कोई आलमा फाजला नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वजीफ़े आपको बताती हूँ जो बहुत ही मतलब कि मैंने पढ़े होते हैं, मैंने ये किसी और ने मुझे बताए होते हैं, उनकी ज़िंदगी में उसका असर हुआ होता है, तो वो वाले वजीफ़े मैं आपको बताती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आज जो बात मैं आपको बता रही हूँ, आज जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने ये कर लिया कामिल यकीन के साथ, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। और एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बारे में कोई कमेंट करें, आप अल्लाह लिख दें, मोहम्मद लिख दें, कुन फ़यकुन लिख दें, कुछ भी लिख दें,
اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سننے والی جو یوٹیوب فیملی ہمیں سنتی ہے، ہمیں پسند کرتی ہے، ہمارے وظائف کو پسند کرتی ہے، تو مین مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیا کریں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ اچھا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ وظیفے کی طرف کہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طرح ہے۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈیلی دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے، اور اس کو صرف 3 دن آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 3 دن کے اندر آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ، کتنی مرتبہ، 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ اب آپ سے میں نے پہلے بھی ویڈیو شیئر کی تھی، تو لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ کتنے دن پڑھنا ہے اور کس ٹائم پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے ٹائم کوئی فکس نہیں ہے، دن میں آپ جس بھی ٹائم فری ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی وظیفہ ہے اس کو کرنے کا جو خوبصورت ٹائم ہے نا، وہ جو ہوتا ہے یا تو فجر کے بعد کیا کریں یا عشاء کے بعد یا تہجد کے ٹائم، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتے ہیں جب انسان بالکل چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے، انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر دل کی بات کر سکتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ یا تو فجر کے ٹائم کر لینا ہے یا عشاء کے بعد کر لینا ہے یا تہجد میں کر لینا ہے۔ زیادہ کوشش کریں تہجد میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تہجد ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی نماز ہے، تو اس ٹائم پہ کی گئی کوئی بھی آپ کی دعا وہ رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ کر کے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو ہر کمنٹ کرنے والے بہن بھائی کا رپلائی لازمی دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں نا، میرا مقصد صرف فی سبیل اللہ آپ کو بتانے کا، میرا کوئی اس میں ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کوئی منت کریں، جب بھی کوئی وظیفہ مانیں، جب آپ کی منت پوری ہو جائے، جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے نا، تو کوشش کیا کریں۔ ایک چیز میں آپ کو اکثر پہلے بھی بتاتی ہوں اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ آپ نے بانٹ دینا ہوتا ہے، کچھ بانٹ دیا کریں اللہ کے نام۔ جیسے آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے نا، تو شکرانے کے نفل ادا کریں، ٹھیک ہے، شکرانے کے نفل ادا کیا کریں، اللہ کے نام پر کچھ بانٹ دیا کریں۔ تو یہ ہمارا مقصد اس وجہ سے ہے کیونکہ جب آپ اللہ کے نام پر کچھ بانٹتے ہیں نا تو آپ کی دعا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں نا تو اول آخر درود ابراہیمی لازمی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، اور جب بھی دعا کریں تو درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہوتا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ درود ابراہیمی نماز والا جو درود ہوتا ہے وہ نہیں پڑھتے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی دعا نا زمین سے آسمان کے درمیان لٹک رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو درود ابراہیمی پڑھیں اور رزق کے حلال کھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور کسی کا برا نہ سوچیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر بھی لیا ہے نا تو اس کو دل سے معاف کرنے کا مطلب کہ طریقہ اپنائیں۔ جب آپ کسی کو دل سے معاف کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے گناہوں کو، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں جو آپ اللہ سے آپ اپنے لیے امید لگاتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔